¿Quién el de ustedes candidato? ¿Sabe ustedes de la calidad o capacidad? RMN. No, your candidate. No, your candidate. Aquí hay conoce ustedes con un persona quien hay pedido ustedes apoyo na eleksyon. Sabe si cosa clase de persona el de tuyo candidato. RMN. No, your candidate. No, your candidate. A las 9 hasta las 10 de la lunes hasta viernes, junto con Radyoman Hermi Ventura y Radyoman Melanie Guanzon. RMN. No, your candidate. No, your candidate. Aquí na DXRZ RMN News Zamboanga 900 na de ustedes mga radio na AM band. Puede también ustedes mirar na FB page RMN Zamboanga. Tatak RMN. Si Camille Villar, eto na. Kahit bata pa, maraming nagawa. Ang pagtulong sa mahirap, minana niya. Si Camille Tatak Villar, maraming natulungan, matanda't kabataan. Siya ang pagbabagong napapanahon. Camille Villar, bagong boses, bagong bukas. Iboto number 66 sa Senado. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. Second floor Villar Foundation Building, C5 Extension Road, Pulang Lupa 1, Las Piñas City. Mag-uban kitang tanan, kauban si Bato. Yes, sir! Naligdan tagdupan, ampingan tang tanan. Yes, sir! Nahanglan nato siya, maayo nga tao. Yes, sir! Walay makadaog-daog kung ania si Bato. Yes, sir! Sa Senado, dupan tang Bato. Palangga tang Bato, naligdan tang Bato. 22 sa balota, itaganyo sa Bato. This advertisement is paid for and by Ronald M. De La Rosa, Block 27, Lot 6, Montreat Subdivision, Barangay Magtuod, Davao City. Tolentino ng bawat Pilipino. Tolentino, Senador. Political advertisement paid for Francis Tolentino, Barangay Tolentino East, Tagaytay City. Political advertisement paid by Francis Paul, 15 Danang Street, Barangay San Jose, Quezon City. Ano nga ang pinakabagong iBerry Gold with 10 mg lutein? Ako si Danhe, bus driver o pamilyado. Sa karon kay maglisod na ko sa pagmaneho. Ang iligpadong naganingit-ngit ang ako mata mga to mag-uga o ingon sa doktor kay padong na daynig katarata. Makadungog ko aning iBerry Gold ako gi sawayan mga usa na kabuan sa karon kay arang-arang na. Dili na ko gani kabantay nga masakit niya siya. Pasalamat ko sa iBerry Gold akong tabang sa akong pagmaneho. Available in Mercury and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang iBerry Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Base. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Maskin donde hasta cuando. Tatak RMN.